Dito po. Okay. Go! Awake all night, I need you. 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 I need you. I need you. I need you. Ito po, para Sa briefing? briefing po. Uy, yun po yan. Buti na lang, di ako nagsuot. Nang? Ano daw? Sino na? Anong goods? Okay, yan mo kami. Pagkababa ka. Likod. Ito. Okay, one step. Ayan na, lingon na. One jump shot. Okay, jump shot daw. Yan. Ba, talaga naman ha. Bakit sa akin dalawa po eh? Mga kanyan. Pasay ko kayo, mama. Pasay ko kayo dyan. Pasay ko kayo. Congratulations. Ma'am, makakakap po kayo dun sa right side yan. Galing ko na po ha. Congratulations. Fat people cannot Oh, wait. Sir, hawakan niyo po. Dito po. Sige po, yun po yan sir. Okay, tayo po. Tapos dito po. Dito po yung hawak ko sir. Yan. Side po kayo ha. Yan. Tapos dito po. Ganun din sir. Yan. Congratulations. Po, hawakan niyo po. Yan, yung lip niyo po, lipat niyo po dito sir. Dito po yung lip. Yung lip na kamay niyo. Yan. Pasay. Ours. Ano na ba to? Ours. Oo naman ako sila. Marami sila? Marami pa yan. Sige, i-stop mo muna yan. 6 lang man to sila. Ma'am, sige natin, mauna ka natin. Ako na naman sis dito. Ako yung kanang paa sir. Ha? Kanang paa. Yan. Sir. My fat legs won't fit. I'm kidding. Sir, sa glass. Aray, masag sir sa glass. Antik na. Bawal pala si ano dito. Pwede na po. Si Dene patay. Oh, I hit your arms.
Dali niyo po. Hindi kayo makakalusot dyan. Hello. Ready? Ganyan o. Okay. Okay. Hold on. Okay. Go! Yay! Binigla ako dito ah. Yung tignan mo. Malaglag yung kinain ko.